U današnjoj epizodi pokazat ću vam vrlo zanimljivu kombinaciju za presadnju decembarskog i januarskog rasadnika. Kontinent od 1.4. počinje sa presadnjom. Primorci su uveliko u presadnji rasadnika, a to će planine da rade od početka maja. Da biste postavili kombinaciju iz ove epizode, potrebno vam je seme boba, daću zamenu za seme boba, sadnice praziluka, sadnice cvekle, miks kupusarica, različite kupusarice. One su zapravo centralna ličnost ove epizode, salate i sadnice blitve. Zapravo sve je to sastavni deo decembarskog i januarskog rasadnika. Takođe, potreban vam je već postavljen, odnosno uslojen permamodel, može da bude nadzemni ili podzemni permamodel, da se tu ne bih puno zadržavala. Pogledajte našu epizodu kako uslojiti permamodele, jer kod mene je sve spremno i ono što vam je potrebno, jer što je centralna tema današnje epizode, jeste jedna ovakva analiza, zapravo jedna kombinacija o kojoj ćemo pričati, jer u ovom slučaju ćemo raditi ponovo vertikalnu presadnju sadnica. Najveća prednost ove kombinacije jeste što se sve radi u gnezdima. Napravite gnezda prečnika 10 cm, dubine 10 cm i napunite ih mešavinom 3-2-1. Za vas koji prvi put ovo gledate, mešavina 3-2-1 je mešavina zemlja, kompost, đubrivo 3:2:1. Onda sve ovo zalijete i spremno je za ubacivanje sadnica. Pripremila sam vrlo zanimljivu kombinaciju. Ovo sa plavim tačkama jesu kupusarice, možete miks kupusarica da iskoristite. Pravimo jednu vrstu potkovice od boba i ubacujemo kulture koje pripadaju drugoj kategoriji plodoreda. U pitanju su cvekla, a sve vam je dole napisano, blitva, praziluk, salata i ponovo se smenjuju cvekla, blitva, praziluk, salata, cvekla i na taj način dobijamo mešovitu sadnju u skladu sa dužinom vegetacije, sa afinitetom rasta i dobijamo jednu gredicu koja je puna hrane. Ovaj permamodel je širine 1,20 m, dužine je 3 metra. Meni je stalo ukupno 15 redova, pri čemu računam da je prvi red bob i posljednji red bob, dakle unutar toga je 13 redova. Radimo setvu po širini, ne setvu po dužini. Idealno je za orijentaciju sever-jug, može se postaviti orijentaciju istok-zapad, ali recimo kad imate orijentaciju sever-jug, fantastično se uklapa. I radite u skladu sa podelama na tih 13 podelka, setvena gnezda na osnovu mesta koje sam obeležila. Dakle, imate tačna mesta, za cveklu ide recimo 5 setvenih gnezda, jer jako je bitno da vodite računa o razmaku među tim biljkama. Evo kako to izgleda u praksi. Ova setvena gnezda su postavljena. Jako je važno da vodite računa da stavljate dve kulture koje pripadaju drugoj kategoriji plodoreda između kupusarica, zato što su kupusarice velike biljke i onda kako praznite ovaj prostor, one će imati prostor da se razvijaju. Ne možete staviti preblizu dve kupusarice zato što su one zapravo najveće biljke na ovom prostoru. Ono što je posebno važno u ovoj kombinaciji jeste da se iskombinuju sve tri kategorije plodoreda. Treća kategorija plodoreda jeste bob. On će ujedno da nahrani ovu našu kombinaciju. Ja sam ga izabrala zato što sam shvatila u jednom trenutku da nisam posejala dovoljno boba. Ako vi ne želite bob, možete da posejete grašak, slanutak, sočivo umesto njega. Sve te kulture se seju upravo sada. Ukoliko ne želite ništa od toga, možete da posejete spanać, pa onda krajem aprila da na poziciji spanaća ili između spanaća ubacite recimo nisku boraniju. Jako je bitno, s obzirom da je orijentacija sever-jug, da ne stavljate neke visoke kulture, jer na taj način ćete napraviti bukvalno hlad kulturama, a ne vole sve te kulture hlad unutar ovog sistema. Ono što nam je druga kategorija plodoreda jeste cvekla, blitva, salata. I imamo prvu kategoriju plodoreda, u pitanju su kupusarice i praziluk. Kada je u pitanju cvekla, ja sam kasnije sela, ona je mala i idealna je za presadnju, jer ovako mala cvekla se ne mora šišati. U mojoj saksi je miks različitih kupusarica, u pitanju su kupusarice iz decembarskog rasadnika. Hoću da vidite kako su to prekrasne sadnice.
Jako je bitno da uzgojite svoju presadu, pre svega zato što za jednu kesicu vi dobijete veliku količinu sadnica koje ste sami odnegovali i znate tačno šta ste odnegovali, šta ubacujete u svoju baštu. Kao prvo, ovo su jako krupne sadnice zato što su posijane na vreme. Preko njih su prošla 3 ledena talasa, razvile su dobar koren, jako brzo napreduju i po tome se, recimo, naš program razlikuje svih ostalih programa. Program na platformi motivacionog biobaštovanstva podrazumeva pre svega rad u koracima, tako da smo svi mi napravili taj prvi korak, postavili svoje rasadnike, rasadnici su spremni i svi imamo jako dobru presadu koja je sada spremna za presadnje. Uzgoj rasadnika je zaista vrlo jednostavan, imate olakšavajuću okolnost, pre svega imate puno sadnica za zamenu. Recimo, ja nisam otišla i dala 10 evra za 10 sadnica i ubacila ih u svoju baštu i brinula da li će neko da pojede od predatora moje sadnice. Ja imam puno sadnica za zamenu jer u našem programu mi ponovo sejemo kupusarice u majskom rasadniku, pa ponovo u julskom rasadniku, tako da svi vi koji ste recimo preskočili decembarski rasadnik, nemojte da ga preskočite naredne sezone, ali evo imate pred sobom i majski rasadnik i mogućnost popravnog ispita. Takođe, izašla je epizoda kako da kreirate baštu u 2 koraka, gde vam dajem instrukcije kako da ponovo posejete rasadnike. Najvažnija je stvar ući u sezonu sa puno rasadnika, jer za vrlo malo vremena koje uložete, ovaj rasadnik mene uopšte nije nešto mnogo oduzeo vremena, mnogo novaca, vremena i na kraju živaca ćete uštedeti. Ovo je praziluk takođe iz decembarskog rasadnika koji je bio najveći deo svoje vegetacije potpuno u ledu, smrznut, dakle 3 ledena talasa, da ne ponavljam. Pogledajte kakav ima koren, sada je njega potrebno ošišati. Dakle, najvažnija stvar da znate koje ćete sadnice da ošišate, urezujete pre presadnje, koje sadnice morate da orežete, koje sadnice ne morate. Sada ću ja da ošišam ovaj praziluk, vidite kako skraćujem koren. Jako je važno da skratite koren, na taj način stimulišete koren da se razvija i ponovo ću skratiti gore vrh. I ove sadnice su spremne za presadnju, iako vam se čini da su one jako male, zapravo su automatski, čim su ovako ošišane i razvile ovoliku debljinu, spremne za presadnju. Sa setvom cvekle sam malo kasnila, nekih 20 dana, nisam bila dobar svoj đak, ali ono što je prednost ovoga jeste da ovu sadnicu uopšte ne moram da ošišam, ona je mala, čvrsta, mogu ovako da je ubacim. U pitanju je egipatska cvekla. To je cvekla za ranu letnju potrošnju, dakle cvekla sa najkraćom vegetacijom. S obzirom da nam blitve ne treba koliko cvekle, ja sam je postavila jednu malu posudu, reciklaža je u pitanju naravno, u pitanju je crvena blitva. Na ovoj površini želim crvenu blitvu koja je čvrsta i jaka i neće šišati, inače se blitva urezuje kod presadnje, ali kada su veće sadnice. I baš želim crvenu boju na ovoj gredici, da bude onako veliki kontrast sa zelenim bojama, recimo zelenim kupusaricama, i crvena blitva uvek ima jači i malo gorči ukus. S obzirom da ide neki kišovit period, za sve vas koji imate problem s puževima daću savjet kako da presađujete pre svega kupusarice. Jako je bitno da uzmete i postavite zaštitu. Ja sam uzela vrh flaše koji je izrezan, otvorila sam ga ovako. Nakon toga, znači, potrebno je da napravite prolaz za sadnicu sa donje strane i da gore ima adekvatnu širinu. I sada ću ovo što sam izrezala da zalepim samo na ovom prostoru. Jako je bitno da bude izrezano zato što u jednom trenutku ovu zaštitu ćemo skinuti. Sada ću izvući sadnicu i ubacujem je u ovu zaštitu. Potrebno je da koren viri, jer ovo ćemo zajedno da ubacimo u gnezdo. Sada u pripremljeno gnezdo ubacujemo sve ovo zajedno. Pritisnemo koren. Možemo dozgo da dodamo malo zemlje, meni nije potrebno jer sam ja ovo dobro pripremila. I navučemo seno oko zaštite. I preko stavite ovako neku staru čarapu, mrežicu, bilo šta. Mora da bude prozračno. I stavite gumicu. Na ovaj način vaša sadnica je zaštićena od buhača pre svega, jer ima onaj uzak deo u dnu koji štiti od buhača jer on izlazi iz zemlje. Od puževa,
potpuno zaštićena i naravno od stenica. One prve stenice koje napadaju kupusarice ne mogu da prođu ovu barijeru. Jako je važno da kupusarice koje smo negovali toliko dugo zaštitimo kako bismo u jednom trenutku skinuli ovu zaštitu onda kada su kupusarice jake i nisu u bilo kakvom riziku od ovih insekata i puževa. Danas ću presaditi sve sadnice, posebno kupusarice bez zaštite. Neću je staviti jer želim da pratim status predatora u bašti. Zapravo, ovo je prva gredica sa decembarskom i januarskom presadom koja će mi na neki način biti pokazatelj ko se probudio, kolikoj meri se probudio i koliko je problem za moje buduće presadnje. Prvo ću ubaciti kupusarice ovako duboko do prvih listova. Inače, presadnja se radi uvek posle podne, ne na jakom suncu, ali očekujemo kišu i evo zbog snimanja ja ih stavljam da se nekako čeliče. Sada kada sam rešila kupusarice, ubacit ću cvekle koje idu na 1, 2, 3 mesta. Prednost malih sadnica je što kad ih ovako izvadite, odmah prebacite u zaliveno gnezdo, pritisnete, povučete seno i gotovo. Iako vam se čini da su ovo male sadnice, iz njih će vrlo brzo da izrastu džinovi. Sada ubacimo blitvu, također neću je posebno rezivati zato što je mala sadnica, ali ako imate velike sadnice, jako je bitno, pokazat ću vam, da skinete sa višak listova da bi se ona lako primila jer koren ima opterećenje ako ima višak listova. Kad je sve spremno, vrlo se jednostavno presađuje, samo otvorite gnezdo, ubacite sadnicu, pritisnete, navučete seno, gotovo. Ovo je također decembarska salata, a moram da vas podsjetim na nju za sve one koji su pratili, da je ona prerasla visoko, pa sam snimala video u kome sam je pikirala, na neki način spašavala i ona je prošla također 3 ledena talasa. Salata se orezuje kod presadnje. Svi vi koji imate projekat bašte imate vodiče kroz svaku analizu gdje vam sa leve strane stoji spisak kultura koje se obavezno orezuju kod presadnje. Jedna od njih je salata. Još uvek su dostupne 2 verzije projekta bašte za sve 3 klimatske zone. U pitanju je projekat bašte za 10 gredica i projekat balkon bio bašte. U pitanju su gotova rešenja gdje je svaki korak unapred isplaniran, upisan, ucrtan i snimljen kroz vodiče, pa tako tu dobijate sve informacije koje su vam potrebne za rasadnike. Imate vodič kroz rasadnike, pa nećete propustiti ovakve rasadnike, a također imate i objašnjeno na koji način sejete, na kom razmaku ćete nešto posaditi. Projekti su, kao što sam rekla, dostupni još uvek, ali su dostupni do 15. maja i link za više informacija nalazi se u komentaru ispod ove epizode. U pitanju su celovita rešenja koje možete doživotno postavljati u svojoj bašti zato što je urađena rotacija zona. Sada sejem bob, idu po 2 semena u svako gnezdo. Gnezda sam napravila kao potkovicu. Vaše pitanje će biti sa koje strane da bude otvor te potkovice, potpuno je nebitno, zato što bob nije visoka kultura, ne trebaju mu nosači, on će malo pasti sa strane. Njegova berba se završava tamo negde krajem juna, početkom jula, a vidjet ćete sada kad završimo setvu kakva je smena kultura. Presadnja je gotova, setva boba gotova, zaista kada je spremno sve sa lakoćom se prebacuje, samo ubacujete sadnice. Sada ću još obilno da zalijem zato što usred sunca presađujem kako bi biljke izdržale do noći i da nam sutra neka kiša koja im odgovara. Savjetujem da aprilske rasadnike ubacujete pre kiše, pogledajte sve ovo spremno, ovi permamodeli kako bih samo ubacivala decembarski, januarski rasadnik. Dakle, aprilska presadnja bi trebala da se radi upravo sada kada imamo i kišu i susnežicu, jer tim kulturama to ništa ne smeta. U pitanju je plava zona koja je otporna na minuse. Sada ću vam objasniti koja je smena kultura, zato što ste vidjeli da postoje neke strelice, nije vam jasno o čemu se radi. Održavanje podrazumeva da ako možete svaki drugi dan zalijete, ako ide kiša ne morate da zalijete. Ako ste dobro nahranili permamodel
modele nije potrebna dohrana, potrebno je samo dalje da uživate u ovim prizorima. Naravno, kod rasta orezuje nam se cvekla, zatim orezuje se praziluk, sve imate objašnjeno na kanalu i naravno orezuje se blitva, sve ostalo možete da upratite, recimo kad su u pitanju kupusarice, u zavisnosti od toga šta ćete ovde da posadite, imate vodič kroz kupusarice na YouTube kanalu. Ovo je smena kultura, bilo mi je lakše da na ovaj način sve to napišem. Dakle, iza cvekle nam ide salata, vidite datume. Iza kupusarica niska boranija. Koja je sorta niske boranije? Savjetujem da to bude zelena ili žuta olovka. A iza niske boranije, koja je azotofiksator, nakon prvog mraza ubacujemo rotkve iz julskog rasadnika, blitva ostaje, praziluk ostaje, on će nam sigurno ostati do zimskog perioda, blitva i za narednu sezonu, niska boranija ista smena kultura. Iza salate koju ćete pojesti ubacujete cveklu iz majskog rasadnika, iza cvekle luk za mladu berbu, stavite ga obavezno u frižideru da imate za ovakvu sadnju, sad se kupuje za sadnju za ostatak sezone i ovo ostalo vam je u principu jasno. Ovde ćemo raditi direktnu setvu mrkve iza salate i dobijamo jednu zanimljivu kombinaciju. Sve ovo nam dalje ide u zimsku baštu, zapravo u gredicu koja će nas hraniti preko zime. A kada oberete bob ili bilo koju zamenu za bob koju sam dala, iza toga ubacujete kupusarice iz majskog rasadnika. To je sve za današnju epizodu. Nadam se da vam je bilo korisno. Počinjemo sa presadnjom i ja sam sve to odradila na vreme kako biste imali primer koji ćete postaviti u svojoj bašti. Najavljujem vrlo zanimljivu epizodu. Radimo živi zid, efikasno i jeftino i funkcionalno.